هذه الروضة روضة أطفال أدرار، وكانت أصلا قابضتها منظمة فرنسية لها تقريبا 5 سنوات والله 6، وضركات إياها. عدتانا هي اللي متواليتها، هما ما وقفوا نشاطهم فيها. Les jardins d'ici, quand les enfants en général, quand elles viennent le matin de bonne heure, elle fait les salutations du drapeau. C'est ce qu'on fait apprendre les enfants ici. Elle fait les salutations du drapeau et rentre dans les classes. On a des classes. En classe pour le moyen et en classe pour les petits. On les fait faire apprendre le compte et les couleurs et un peu de dessin. On fait un verre, chaque enfant a un verre de lait avec un morceau de pain. Il y a le confiture, ou bien il y a le chocolat, ou bien il y a les baies. Après, il y a un petit dessert comme les clémentines, les mandarines. On lui donne à chaque enfant un peu de une tranche de mandarine. ماما وانا اصلا كنت معاهم ذوك السنوات ال5، وكانوا اصلا عاطيني راتب وعاطين العاملين معايا راتب، وعاطينا اصلا تقضيه التركه اللي هي لير ديجيني لو غوتي عاطينها لنا كامل من فينانسينو هما. ومنين وقفوا النشاطات من ناحيه بعد الروضه لي جاردين طلبوني يا كاني نقد انا نتحمل بها هي، ومساعديني باللي فيها من الالعاب ومن شيء من الالعاب. يا غير موقفين الدعم اللي كانوا داعميننا من ناحيه الخلاص ومن ناحيه من ناحيه الغذاء اللي هو لقوته للتركه. وتوليت انا، وعدت انا هي اللي غركات اياها متوليتها comme une présidente et une gérante pour le jardin. عندي قدر من التركة قابضته يا غير مع الأسف يعطوا 2000 للشهر، يا غير الكثري منين يقرب الشهر الناس ياسر منها ما هو مستعد للخلاص عيات يقعدوا التركة. إذا اللي يجبر منهم لا محمود المولانا لا مبرك. إذا ما فيه في الحقيقة ما فيه لي الشيء ذاك له بنفيس لي أنا، يا غير في حالة إني فت بضت ذي لي جاردين واللي فيه هذا من الزمن نختار تم متواصلة. On a encore 4 enfants qui sont leurs parents qui sont très très pauvres, qui n'ont pas leur maman, qui n'ont pas la possibilité de payer. Et nous, ça, on le prend gratuitement. Et ces 4 enfants, c'est les enfants qui sont réguliers de venir. Même si les autres ne sont pas venus, et ils sont réguliers. Nous, on est obligés de venir pour les recevoir, de lui donner le déjeuner. الدولة والله ما بقت جبرنا دعم ذاكو. Ça fait presque plus de 5 ans que je me suis adoptée avec les enfants. Ça me fait plaisir et je vais toujours soutenir ce jardin. Si Allah il me donne la chance et si je vis toujours, je voulais toujours rester le reste de ma vie avec les enfants. Je voulais toujours, chaque jour, avoir les enfants autour de moi et rencontrer un peu de petites histoires avec eux. Ça me fait plaisir. Tout ce que je souhaite que mon jardin avancer, s'améliorer, et je trouve plus des enfants qui sont réguliers pour que je puisse continuer mon jardin. C'est tout ce que je voulais.